Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enjoy the video. Number one, difference between halal and conventional tourism. In DSN MUI Fatwa number 108 in the year 2016 regulates that halal destination must provide place of worship, halal food and beverage, and lodging that is free of prostitution and criminality. Conventional tourism is more free and focused on profit, while halal tourism emphasizes norms and safety. Standarisasi pariwisata halal di Fatwa MUI sebentar. Oh iya, betul. Di Fatwa DSN MUI nomor 108 tahun 2016. Nah, itu tuh udah diatur gitu. Salah satunya, seingatku itu tuh di suatu destinasi itu harus menyediakan fasilitas tempat ibadah. Potential and development halal tourism is part of the global halal industry. Indonesia ranks 3 in the world in the internationalization of halal tourism, although it's not yet the main focus of the government. Still focusing on halal food, its contribution to GDP, and is targeted to increase halal tourism visit increased from million. Kakak, bagaimana sih potensi pariwisata halal di Indonesia? Nah, seberapa besar potensi tersebut? Oke, potensi pariwisata halal, teman-teman. Kalau kita melihat potensi, itu sangat besar gitu. Jadi pariwisata halal ini kan salah satu sub dari subsektor industri halal ya. Jadi kalau kita lihat, kalau teman-teman tahu SDIE, tahu State of Global Islamic Economy. Nah itu tuh setiap tahun mereka rutin mengeluarkan report perkembangan industri halal, dan industri halal itu terbagi menjadi seingat itu ada 7 subsektor ya, dan salah satunya itu ada industri halal, dan ada juga makanan halal, ada fashion halal, ada keuangan halal, maksudnya financial fintech juga ada gitu. Jadi dan salah satunya juga ada halal tourism atau pariwisata halal. Dan The third, global awareness in countries dominate the production of halal products due to their high cleaning and safety standards. Indonesia, with its natural beauty, has great potential but is not yet in the top 5 products. This is a challenge to pursue. The fourth, barriers to the implementation of the halal concept. A. Business awareness, direction to implement halal standards because it is considered complicated and the market is not only Muslim. B. Government regulation has not yet required halal certification for the tourism sector, so it is still an option, not a priority. C. Community consider the process too complicated, for example, needing to show ID cards. kita ambil contoh dari makanan halal. Makanan halal ternyata yang telah tersertifikasi halal itu jauh lebih higienis dan sehat gitu dibandingkan makanan yang tidak ada label halalnya. Kemudian kalau dari halal tourism itu sendiri juga, itu juga akan masyarakat tuh semakin sadar ketika pariwisata yang mengadopsi konsep halal itu juga jauh lebih aman gitu. Ini berdasarkan pandangan subjektif aku ya, tapi kalau teman-teman mau lihat detailnya itu teman-teman bisa baca di laporan SDIE. Itu ada beberapa variabel ya yang menghambat mengaplikasikan konsep halal dalam pariwisata gitu. Yang pertama itu dari si pengelola itu sendiri. Jadi kalau dari POV pengelola itu mereka harus menerapkan regulasi yang cukup kompleks gitu ketika mau menerapkan konsep pariwisata halal. Karena tadi yang sesuai di Fatwa DSN MUI 108 tahun 2016 itu tuh ada beberapa poin yang harus dipenuhi sehingga ada yang mungkin memang udah aware, ada juga yang belum gitu, karena itu akan yang pertama tantangan dari si pemiliknya ini belum banyak yang mau gitu untuk menerapkan standar yang cukup kompleks karena memang pedoman syariat. The solution and role of stakeholders. Easy access to destination sometimes result in increased crime. The halal concept is here to protect visitors and owners. A. Policy makers. Firm in halal regulation. B. Academics. Research social issues and fund tourism for policy solutions.
see practitioner, care about social and environment aspects the society, increase awareness and promotion of halal destination through education and social. Kak, solusi apa yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan tantangan-tantangan yang sudah tadi disebutkan? Oke, untuk menyelesaikan ya. Sebenarnya kalau kita melihat dari tantangan, itu juga, tadi aku juga belum mention tantangan yang negatifnya. Jadi kayak salah satunya, ketika pariwisata ini nggak menerapkan konsep halal, jadi semakin mudah gitu untuk mengakses destinasi, itu juga akan semakin tinggi resiko kejahatan terjadi gitu di suatu destinasi. Kayak misal, karena tadi nggak ada persyaratan yang ketat, itu akan mudah, misal terjadi prostitusi. Kalau dalam konteks ini ya, kalau di konteks hotel kan biasanya di pariwisata ini banyak hotel atau villa penginapan. Nah itu akan sangat tinggi resiko terjadinya entah itu prostitusi atau kayak judi-judi. The reason why we choose the topic of halal tourism because it is rapidly expanding, driven by the growing amounts of Muslim travelers. It also supports the government efforts to boost tourism based on Islamic values. Halal tourism is tourism based on Islamic principles, include halal food, prayer facilities, and Sharia-compliant accommodations. Halal tourism follow Islamic principles such as providing halal food, prayer facilities, and accommodation free from immoral practice. Indonesia has great potential, ranking 3 right global, with a contribution to GDP in 2023. Challenges include long hours from business owners, weak regulation, and public perception that halal tourism is too common. That is all from us. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.